Lemuser, mabasaya pang ano. Kikitata pa masikan din kahit ano mo ngayon. Talagang as in, sasabaw pa yan po. As in, masabaw po. So, ining werta mo itaya aon talaga ini. Gawa na ning kaya ni tines mila tilang continuity kimbawat metong. So, pati rin passport mo may mga lawang no ano rin no. So, pati yung kahit mo, yung wall mo, yung agit measure, ayan, mabasa. Yung part yan, mabasa. Tapos sa tintapak yan yung, yan yung gaya, yung lalab na sir. Talagang mag-wet talaga yung dano mo. Agit mo. Mamanulo, ayan o. Ayan. Hindi pa, tapak ka rin. So, ibig sabihin, masikan talaga yung menipatan babo. Masikan. Tapos, I think siguro menipatan kang gaya ni firewall talaga. And then, atin pa yan eh. Itang dating sakit, chupa mo rin. Itang manalas before. O yan. King firewall manipatan. And then I think, dahil kay firewall, nagkakastagnant kining area na nitangay, may gawa kining babo. So, kitang stagnant, no, kita flooring, magbaba, papunta kayong panel. So, nung lentala pati ring eran, sir, mga lawang na. Mag-wet pati eran. Nakalatakal talaga, firewall ya, kinkil wall yan. Happening problema tamo. Problema. Need a solution. So, hindi natin siya pwedeng i-turn on. That's it, sir. Kita mo naman.